अस्सलाम वालेकुम। घर में काम करने वाले एक बच्चे को तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया और दूसरा शदीद जख्मी हालत में हस्पताल में पड़ा है। मुमताज़ सहाफ़ी अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब ने नवाए वक्त में इस पर बड़ा दर्दनाक कालम लिखा है। वो लिखते हैं कि बड़े की उम्र 10-11 साल थी, छोटा 6 साल का था। दोनों को कराची से उनके मुफलिस माँ बाप ने नौकरी के लिए डिफेंस लाहौर के एक बड़े घर में भेजा था। 24 घंटे की नौकरी के इवज़ दोनों को मिलाकर 12,000 रुपये की तनख्वाह मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। 24 घंटे की खिदमत के साथ साथ एक अजाफी ड्यूटी उनकी घर वालों से मार खाते रहना था। खाने को दाल रोटी मिलती थी और उसमें भी कभी बल्कि अक्सर नागा हो जाता था। मार अलबत्ता बिला नागा खाने को मिलती थी और इस खाने में बड़ी वैरायटी और तनव्वो था। कभी बाप मार रहा है, कभी माँ, कभी उनका बड़ा बेटा, कभी छोटा बेटा, कभी ये बहू, कभी वो बहू। खाना ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 बार मिलता था और मार का कोई वक्त नहीं था। जब किसी का जी चाहता था शुरू हो जाता था। कराची में अपने माँ बाप को फ़ोन पर बताने की कोशिश बेकार थी। वो खुद जहाँ मुलाजिम थे इस उम्र में भी मार खाते थे। मार खाना इन लोगों का पैदाइशी शियार था। मार खाते पैदा होते हैं, मार खाते खाते मर जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर नाम और शनाख्त बेमानी है। वकुआ हो जाए तो खबर छपती है, एक मुलाजम कत्ल, फलां जगह पर एक मुलाजम जंजीरों से बंधा हुआ बरामद। इनकी शनाख्त अदद से होती है। फलां घर में 2 मुलाजम हैं, फलां घर में 3 थे, अब 2 रह गए, एक मार खाते खाते मर गया। 1, 2, 3 ये इनका तारुफ भी है, औकात भी। ईद पर घर में गोश्त के पकवान बने, गोश्त की महक सारे घर में थी। हर कोई हर वक्त गोश्त ठूंस रहा है। भुना हुआ, मसाले वाला, बारबेक्यू बड़ा हौसले वाला था। छोटा सहमा हुआ रहता था। छोटे का कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर बड़े का था जिसने हिम्मत करके आस भरी अर्ज़े तमन्ना कर दी कि एक बोटी हमें भी दे दो। जवाब में डांट पड़ी और मार भी। ईद का सारा दिन और तमाम शब गोश्त की बोटी के तसव्वुर में गुजर गई। काम में रियायत का तो सवाल ही कहाँ था। ईद पर काम वैसे भी बढ़ जाता है। 2 भाई कम पड़ गए, 2 ही थे। 2 और होते तो माँ बाप इन्हीं पैसों में उन्हें भी रखवा देते। ट्रू के रोज़ दोनों भाइयों की हिर्स चमक उठी। लजीज बोटी, मज़ेदार बोटी जिसकी महक इतनी जानलेवा थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्या करते, मांगने का नतीजा भुगत चुके थे। एक फ्रिज में बड़े का गोश्त भरा हुआ था, दूसरे में बकरे का और तीसरी में भुना हुआ मसालों वाला गोश्त था। बोटियों के अंबार, बर्तनों के बर्तन भरे हुए। एक एक बोटी चुरा लें, किसी को क्या पता चलेगा, इतने ढेर लगे हुए हैं। बड़े ने छोटे से कहा, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आज एक एक बोटी तो खाकर रहेंगे। मैं बोटी निकालूंगा, तुम नज़र रखना, कोई देख तो नहीं रहा। छोटे ने नज़र रखी, लेकिन उसकी नज़र उसी की तरह छोटी थी। कोई देख रहा था, उसे खबर तक न हुई। बड़े भाई ने 2 बोटियां निकालीं, लेकिन वो मुंह तक न पहुंच सकीं। देखने वाले कहर बनकर उन पर टूट पड़े। सब ने हिस्सा लिया, किसी ने लात मारी, किसी ने थप्पड़। फिर सब एक तरफ हट गए और मुजरमों को सज़ा देने, सज़ा के अमल को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बड़े बेटे अबुल हसन पर डाली। अबुल हसन और उसकी बीवी पहले भी इस काम में महारत रखते थे और बिला नागा इस महारत का मुजाहरा करते थे। बाकी घर वाले इंसाफ की फराहमी का ये मंजर देखते रहे और दाद देते रहे। अबुल हसन ने खूब इंसाफ किया, जिसकी दाद थाने वालों ने मुजरम की लाश का मुआयना करने के बाद दी। पुलिस वालों ने बताया, ये मत पूछो लाश के जिस्म पर कहाँ कहाँ ज़ख्म थे, ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं थे। अखबारात में तस्वीरें नहीं छपीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आई हैं। पुश्त की तरफ से, गर्दन से लेकर कोलुओं तक तमाम जिस्म काले नीले निशानात से छुपा हुआ है। नीचे ज़ेरे जामा, सर पर बाल थे, पता नहीं चल सका वहाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़ख्म और गोमड़ होंगे। बड़े का नाम कामरान था, हौसले वाला था, हौसले से मार खाता रहा, हौसला नहीं हारा, जान हार गया। छोटा रिजवान सहमा रहता था, अस्पताल में पड़ा हुआ है, बोल नहीं रहा, पता नहीं सहमा हुआ है या होश से बेगाना हो गया है। इलाज हो रहा है, लेकिन ज़ख्म इतने हैं गिने नहीं जाते।
ڈاکٹروں کا کہنا ہے شاید بچ جائے، قاتل گھرانہ پریشان ہے، نصر اللہ پریشان ہے، محمود الحسن پریشان ہے، نصر اللہ کی بیوی شبانہ پریشان ہے۔ یہ کیا آفت آ پڑی؟ ٹرو کے دن تو مہمان آنے تھے، ان کے ساتھ جشن ہونا تھا، یہاں حوالات کی ہوا کھانی پڑ گئی۔ گھر کے باقی لوگ اور ابو الحسن مفرور ہیں، لیکن جہاں بھی ہوں گے پریشان ہوں گے کہ موج میلے کے دن تھے، چھپنا پڑ گیا۔ محترم قاتلو، پریشان مت ہو، 2-4 دن کی بات ہے، ضمانت ہو جائے گی، مزے مزے سے گھر واپس آ جاؤ گے اور نئے ملازموں کی تلاش شروع کر دو گے جو جلد مل جائیں گے کہ ان کی کمی نہیں۔ قاتلوں کے پاس البتہ ایک اور آپشن بھی تھا جو انہوں نے استعمال نہیں کیا، مجرموں پر تشدد کرنے اور ان میں سے ایک کو ہلاک کر دینے کی بجائے ان پر بوٹی چوری کا مقدمہ کرا دیتے، عمر بھر ضمانت نہ ہوتی، جیل میں ہی بوڑھے ہو جاتے، وہیں مر جاتے۔ لیکن اس صورت میں مارنے کا شوق کہاں سے پورا ہوتا؟ اور یہ تو سنا ہی ہوگا کہ شوق دا کوئی مل نہیں۔ سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، قاتلوں کو سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، موت کی سزا دی جائے، لا حول ولا قوت۔ 10 برس سے ایسے واقعات کو نوٹ کرنے والے جانتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسے ملازم بچے کی موت کی کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے۔ سبھی کے قاتل پکڑے جاتے ہیں اور 2-4 روز میں چھوٹ جاتے ہیں۔ 10 برس میں ایک بھی خبر، جی ہاں ایک بھی خبر ایسی نہیں پڑی کہ کسی کو سزا ہوئی ہو۔ پاکستان میں قانون کا کاف الف کا قاتل کے کاف الف کا ہمزاد ہے، جڑواں ہے۔ یہاں سزا قاتل کو نہیں، مقتول کے لواحقین کو ملتی ہے۔ پنجاب میں قانون ہے جس کے تحت کم سن بچوں کو گھریلو ملازم نہیں رکھا جا سکتا، لیکن یہ قانون کہاں نافذ ہے کوئی نہیں جانتا۔ پنجاب کی ہر ایلیٹ اور سیمی ایلیٹ ہاؤسنگ کالونی کے ہر گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ ملازم ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، کامران کی قبر گیلی ہوگی، کچھ فاصلے پر بچے بارش میں نہاتے ہوئے ناچ رہے ہوں گے، ان کی مائیں انہیں گھر بلا رہی ہوں گی۔ کامران جیسے ہزاروں بچوں کے نصیب میں بارش کا نہانا نہیں لکھا، ہاں ان کی قبریں ضرور نہاتی ہیں، ہر بارش میں نہاتی ہیں، ان کی مائیں انہیں گھر نہیں بلاتی۔ قبر تو اس 4 سالہ بچی مزلفہ کی بھی بھیگ گئی ہوگی جسے عید سے چند دن پہلے باغ سے جامن چرانے کے جرم میں فیروز والا کے زمیندار مبشر علی اور اس کے بیٹے اللہ وارث نے اینٹیں مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ مزلفہ نے یہ جامن درخت پر چڑھ کر چوری نہیں کیے تھے، 4 سال کی تھی، درخت پر چڑھ ہی نہیں سکتی تھی، یہ جامن نیچے زمین پر گرے تھے، اس نے زمین پر گرے جامن اٹھائے تھے۔ مبشر علی اور اللہ وارث اب تک رہا ہو چکے ہوں گے، نہیں ہوئے تو ہو جائیں گے، اور ہر بارش میں مزلفہ کی قبر گیلی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ بے نشاں ہو جائے گی۔ خدا جانے ہماری قوم کو کب ہوش آئے گا، یہ کب جاگے گی، یہ کب ظلم کے خلاف بولے گی۔ بقول فیض اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والو چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے،